Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. Today we will start unit number 4 of social studies, and the unit number 4 is maps. Maps mean होता है नक्शे. A map is a flat drawing of a place which represents its features as seen from the sky. एक मैप जो होता है एक फ्लैट ड्राइंग होती है किसी भी जगह की, और जो कि इसके फीचर्स जो होते हैं, इसके जो ख़त ख़ाल होते हैं, इनको हम आसमान से देख सकते हैं। मतलब नक्शा जो होता है वो किसी जगह के ख़त ख़ाल को जो है किसी जगह को बयान करता है। मैप्स कैन बी मेड फॉर अ बिल्डिंग, टाउन, सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट और इवन फॉर द वर्ल्ड। और ये जो मैप्स होते हैं ये किसी बिल्डिंग के लिए भी हो सकता है और हो सकते हैं, और कस्बे के लिए, शहर के लिए, मुल्क के लिए, बर आज़म के लिए, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के नक्शा भी हो सकता है। मतलब जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, कुछ भी बनाना शुरू करते हैं, कोई इमारत होती है तो सबसे पहले उसका नक्शा ही बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे जो है नक्शे के बारे में पढ़ेंगे कि नक्शा कितना अहमियत रखता है और इसकी कितनी इकसाम होती हैं, काइंड्स होती हैं, ये सारा इस यूनिट में मौजूद है। सेलर्स, नेविगेटर्स, सेलर्स होते हैं जो कि बहरी जहाज़ों को चलाते हैं, जो मुल्ला होते हैं। नेविगेटर्स जो कि बहरी जहाज़ों के स्याह होते हैं, सफ़र करते हैं। एंड सर्वेयर्स भी जो होते हैं जो जांच पड़ताल के लिए होते हैं। हु ट्रैवल्ड बाय शिप to many places, made map of the world many years ago. बहुत साल पहले जो सेलर थे, जो नेविगेटर्स थे, जो सर्वेयर्स थे, उन्होंने जो है जहाज़ के ज़रिए मुख्तलिफ़ जगहों का, बहरी जहाज़ के ज़रिए मुख्तलिफ़ जगहों का सफ़र किया और जो है दुनिया के जो है वो नक्शे बनाए। They measured the areas and observed the shapes of the land and drew them as maps. उन्होंने जो है इलाक़ों की पैमाइश की और उनका तज्ज़िया किया, उनकी मुख्तलिफ़ अशकाल की, जो ज़मीन की अशकाल हैं, और फिर उन्हें मैप की शक्ल में मुरतब किया। मैप्स उनके नक्शे जो हैं उनके बनाए। Most of the time they estimated the distances, heights and positions of the cities. और ज़्यादातर उन्होंने एस्टिमेटेड का मतलब होता है अंदाज़ा, उन्होंने अंदाज़ा लगाया जो है फ़ासलों का, ऊंचाई का, और इसके अलावा जो शहर हैं उनकी जो पोजीशन है, उनकी सूरत हाल का उन्होंने अंदाज़ा लगाया। एंड टुडे वी हैव और एक्यूरेट का मतलब होता है दुरुस्त इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास आजकल इतनी दुरुस्त इंस्ट्रूमेंट्स आलात हैं कि दैट गिव अस डिटेल्ड मेजरमेंट्स, जो कि हमें जो है सही एक्यूरेट पैमाइश में मदद देते हैं। और मैप्स हैव बीन मेड एक्यूरेट बाय यूजिंग सैटेलाइट इमेजेस फ्रॉम द स्पेस। अब जो नक्शे हैं उनको स्पेस पे मौजूद सैटेलाइट के ज़रिए जब उनका इमेज जो है लिया जाता है तो इससे एक्यूरेट जो है वो मैप्स को बनाया जा सकता है। और वी कैन लोकेट सिटीज़, माउंटेन्स, रिवर्स, कोस्ट लाइन होते हैं, साहिली पट्टी होती है, और अदर लैंड फॉर्म्स और ऑन फिज़िकल मैप्स ऑफ अ प्लेस। और हम जो है मैप्स के थ्रू हम माउंटेन्स के बारे में बता सकते हैं कहाँ वो वाक़या हैं, और सिटीज़ के बारे में, रिवर्स, कोस्ट लाइन और लैंड फॉर्म्स के बारे में किसी भी जगह के नक्शे की मदद से उसको देखते हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट ये बताना है कि मैप्स आर यूज्ड, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये है कि टू फाइंड अ प्लेस और लोकेट एन एरिया, किसी भी जगह और को मालूम करने के लिए और किसी भी इलाके को लोकेट
نیویگیٹ کرنے کے لیے. نیکسٹ ہے ٹو فائنڈ دا بیسٹ روٹس ٹو گیٹ ٹو پلیس. اور روٹس ہوتا ہے راستے, اور اچھے صحیح راستے معلوم ہوتے ہیں اس سے کسی بھی جگہ تک پہنچنے کے لیے. جو میپس ہوتے ہیں وہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے ٹو ٹریس دا چینجز آف اے پلیس اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو پلیس میں جو تبدیلی آتی ہے اس کو جو چینجز آتی ہیں جیسے کہ لینڈ سلائڈنگ ہو گیا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ میپ کے ذریعے ہی ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ٹو گائیڈ سیلرز اینڈ پائلٹس. اور جو ہے ملا جو کیپٹن آف دا شپس ہوتے ہیں ان کی اور پائلٹس کی جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں نقشے. فار ایکوریٹ میئرمنٹ آف لینڈ فارمز. اور لینڈ فارم کی جو ہے صحیح درست میئرمنٹ کے لیے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. A map includes measurements of depth, height and breadth, and length and of the land areas and oceans. اور ایک جو نقشہ ہوتا ہے اس میں جو ہے ایک اونچائی, گہرائی, اونچائی, چوڑائی, اور لینتھ ہوتا ہے لمبائی اور کسی بھی جگہ کی, اور سمندروں کی کسی بھی جو خشکی والے علاقے ہوتے ہیں ان کی جو ہے اونچائی کی, گہرائی کی, لمبائی کی, اور یہ ساری چیزیں جو ہے میئر کی جاتی ہیں ایک میپ ہی کے ذریعے, اور میپ میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. دس از نون ایز کنٹور میپ. اور اس کو جو ہے وہ کنٹور میپ کہا جاتا ہے جس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. جیسے کہ اس ڈائیگرام میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ ڈیپتھ اور ہائٹ اور اس میں ساری لینتھ یہ سارا اس میں معلوم کیا جاتا ہے. یہ کنٹور میپ ہے. اینڈ there are many different types of map. یہاں پہ بہت ساری different types ہیں میپس کی which are used for different purposes, اور جن کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور جس میں نے آپ کو بتایا کہ کنٹور میپ, اس کے علاوہ سیٹلائٹ امیج یہ بھی ایک جو سیٹلائٹ سے لیا جاتا ہے, اور اسکیل میپ, اور اسکیل کے ذریعے اس کو بنایا جاتا ہے. ہینڈ ڈرون میپ, اور ہاتھ کی مدد سے اس کو بنایا جاتا ہے. آج کا ہم نے لیکچر کمپلیٹ کر لیا یہیں تک, اور آپ کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ کو پیج نمبر 21 پہ فگرز دیے گئے ہیں, نقشے دیے گئے ہیں, اور گیو دا نیمز آف ڈفرینٹ کائنڈز آف میپس. آپ نے ان کے نیم جو ہیں وہ آپ نے رائٹ کرنے ہیں, اور یہ آپ کو پہلے بتا دیے گئے ہیں, وہ موجود ہیں پیج نمبر 19 پہ.